everyone! Hola a todos! My name is Mr Pea y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy os he preparado un megatest de 20 preguntas sobre el present simple. ¿Seréis capaces de resolver correctamente todas las preguntas? Here we go! Primero os formularé las 20 preguntas y a continuación incluiré las respuestas. ¡Vamos allá! Vamos con la primera. Completa la frase. He to school every day. A. Go. B. Went. O C. Goes. Vamos con la segunda. Completa la frase. I my teeth twice a day. A. Brush. B. Brushes. O C. Brushing. Vamos con la tercera. Completa la frase. They breakfast at 7 a.m. A. Have. B. Has. O C. Having. Vamos con la cuarta. Completa la frase. We our friends every Sunday. A. Visit. B. Visits. O C. Visiting. Vamos con la quinta. Completa la frase. Tom football on Saturdays. A. Playing. B. Plays. O C. Play. Vamos con la sexta. Completa la frase. Rose the dishes after dinner. A. Washes. B. Wash. O C. Wash. Vamos con la séptima. Completa la frase. She her bike to work. A. Ride. B. Rides. O C. Riding. Vamos con la 8. Completa la frase. He a lot of water every day. A. Drink. B. Drinking. O C. Drinks. Vamos con la novena. Completa la frase. The team every day after school. A. Practice. B. Practices. O C. Practicing. Vamos con la décima. Completa la frase. The news at 6 p.m. A. Begins. B. Begin. O C. Began. Vamos con la undécima. Completa la frase. The scissors on the table. A. Is. B. Are. O C. Am. Vamos con la doceava. Completa la frase. My mother and I together on Sundays. A. Cook. B. Cooked. O C. Cooks. Vamos con la treceava. Completa la frase. The company in more than 50 countries. A. Operate. B. Operates. O C. Operating. Vamos con la catorceava. Completa la frase. My family and I to the beach every summer. A. Go. B. Goes. O C. Going. Vamos con la quinceava. Completa la frase. Earth around the sun. A. Revolve. B. Revolving. O C. Revolves.
Vamos con la 16ª. Completa la frase. My classmates in the library. A. Studies. B. Study. O C. Studies. Vamos con la 17ª. Completa la frase. Jake and Amy together. A. Lives. B. Alive. O C. Live. Vamos con la 18ª. Completa la frase. Neither of the options satisfactory. A. Seem. B. Seeming. O C. Seems. Vamos con la 19ª. Completa la frase. The birds seeds from the bird feeder every morning. A. Eat. B. Eats. O C. Eating. Y vamos con la última, que en este caso es doble. Completa la frase. My friend who a lot of languages in the language school. A. La primera speak y la segunda study. B. La primera speaks y la segunda studies. O C. La primera speaking y la segunda studying. Y aquí tienes la solución a las respuestas. En la primera, la respuesta correcta es la C. Goes. He goes to school every day. La solución a la segunda es la A. Brush. I brush my teeth twice a day. La solución a la tercera es la A. Have. They have breakfast at 7 a.m. La solución a la cuarta es la A. Visit. We visit our friends every Sunday. La solución a la quinta es la B. Plays. Tom plays football on Saturdays. La solución a la sexta es la A. Washes. Rose washes the dishes after dinner. La solución a la séptima pregunta es la B. Rides. She rides her bike to work. Vamos a dar la solución a la octava. La solución es la C. Drinks. He drinks a lot of water every day. Vamos con la solución a la novena pregunta. La solución correcta es la B. Practices. The team practices every day after school. Vamos con la décima. La solución es la A. Begins. The news begins at 6 p.m. Ahora vamos con la solución a la decimoprimera pregunta. La solución es la B. Are. The scissors are on the table. La solución a la decimosegunda pregunta es la A. Cook. My mother and I cook together on Sundays. Vamos con la decimotercera. La solución correcta es la B. Operates.
The company operates in more than 50 countries. Vamos con la decimocuarta. La solución correcta es... la A. Go. My family and I go to the beach every summer. Vamos con la decimoquinta. La respuesta correcta es... la C. Revolves. Earth revolves around the sun. Vamos con la decimosexta pregunta. La solución correcta es... la B. Study. My classmates study in the library. Y seguimos con la decimoséptima. La respuesta correcta es... la C. Live. Jake and Amy live together. Y vamos con la decimoctava. La respuesta correcta es... la C. Seems. Neither of the options seems satisfactory. Vamos con la decimonovena. La respuesta correcta es... la A. Eat. The birds eat seeds from the bird feeder every morning. Y la respuesta a la última pregunta es... la B. Speaks y studies. My friend who speaks a lot of languages studies in the language school. Y esto ha sido todo. ¿Qué tal ha ido esta prueba? Espero que bien, ya me comentarás tus resultados. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.